ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ایک آڈیو سوال ہے۔ السلام علیکم حضرت، میں اشار رضا چینل کا ایڈمن ہوں۔ مجھے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ بال رکھنے کا سنت طریقہ کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، قرآن و حدیث سے ہو۔ یہ بتائیں کہ زلفیں رکھنے کا، بال کٹانے کا سنت طریقہ کیا ہے، کس طرح کے بال رکھنا سنت ہے۔ میں نے ایک چینل سے سنا ہے، محسن رضا قادری کے چینل پر، انہوں نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے بال رکھنا سنت ہے، یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بال آدھا انچ 1 انچ کے چھوٹے بال رکھنا سنت ہے۔ انہوں نے اپنے بالوں کو چھوٹے کروا کر لوگوں کو بتایا کہ سنت طریقہ یہ ہے۔ کیا چھوٹے بال رکھنا سنت ہے یا نہیں، بتا دیجئے۔ اگر یہ سنت ہے تو کیا اس پہ جتنے لوگوں کو بتایا جائے گا ان سب کو عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر یہ سنت نہیں ہے تو پھر لوگوں پہ کیا حکم ہوگا جو ایسی چیز کو سنت بولے کہ حضور سے ثابت نہ ہو، اور پھر عوام اس پر عمل کرے گی تو کیا حکم لگے گا؟ اور اگر سنت نہیں ہے، ایسے بیان کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ چیز ویڈیو میں بتائی گئی ہو، لوگوں میں میسج دیا گیا ہو، یہ سنت طریقہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بال رکھنا، چاروں طرف سے ایک جیسے بال رکھنا سنت ہے۔ لوگ اس پر عمل کریں گے تو اس کا کیا حکم ہوگا اگر یہ سنت نہیں ہے تو؟ سوال کے اندر جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں کہ بالوں کے کٹوانے کا سنت طریقہ کسی نے بتایا ہے، اور وہ سنت یہ بتایا کہ چھوٹے چھوٹے سارے سر پہ ایک جیسے بال کرنا، یعنی عموماً جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ 1 انچ کے بالوں کو کرنا، یہ سنت بتایا گیا، یہ سنت ہے یا نہیں ہے۔ سنت بال رکھنے کے جو معاملات ہیں اس میں جہاں تک میری ناقص عقل ہے تو میں نے علماء سے صرف اس بارے میں 2 قول سنے ہیں۔ پہلا سنت طریقہ یہ ہے کہ یا تو سارے بالوں کو ہٹوا لیا جائے سر سے، یعنی جس کو گنجا ہونا کہتے ہیں۔ حضور پاک سے بعض موقعوں پر یہ ثابت ہے کہ آپ نے سارے بال مبارک اپنے سر کے جدا کروائے، لیکن اکثر نہیں کروائے، لیکن بعض موقع پہ اس کو کروایا ہے۔ تو ایک تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سنت سے ثابت ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سر پر بال جو ہے وہ رکھنا سنت سے ثابت ہے، جیسا کہ علماء سے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ سر پر بالوں کا موجود ہونا یہ سنت ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ کوئی بھی شخص اگر 1 انچ کے بال رکھے گا چھوٹے چھوٹے، تو یہاں پر نہ تو وہ مانگ نکال سکتا سنت کے حساب سے، اور نہ ہی اس کو زلفیں رکھنا بولیں گے سنت کے حساب سے۔ تو بالوں کے جو رکھنے کا سنت ہے طریقہ، یا تو وہ سارے بال نہ رکھے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بال رکھے تو کاندھے سے اوپر ہوں، صرف ٹچ ہوتے ہوں، کاندھے کے نیچے نہ جائیں پہلا۔ دوسرے ہے کہ کانوں کی لو تک ہوں، یعنی جو زلفیں رکھی جائیں یا تو ان کو بڑھا کے کانوں کی لو تک آئیں، یا پھر کانوں سے نیچے بھی آ سکتے ہیں، ان کا احتیاط کرا جائے۔ باقی یہی 2 طریقے سنت ہیں۔ اور جو آپ نے بتایا کہ بالوں کو چھوٹا چھوٹا رکھنا یا بالوں کو سب طرف سے ایک جیسا کرا لینا ہے 1 انچ یا آدھا انچ کے، تو یہ کام سنت نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس طریقے کے بالوں کو رکھنا مکروہ فرمایا ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہے، شریعت کو ناپسندیدہ ہے۔ اب ایسا کام کہ جو شریعت کو ناپسند ہے، مکروہ ہے، اس کو سنت کہہ دینا، یہ ظاہر سے کہ لا علمی کی نشانی ہے، تو بالکل بھی یہ بال سنت نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ لوگوں نے اگر اس کو بیان کر دیا ہو، اگر یہ سنت ہے تو کیا ثواب پائیں گے؟ اگر واقعی میں یہ بال رکھنا سنت ہوتے تو پھر ظاہر ہے کہ سنت کی ترغیب دلانے والے شخص کو جو ہے نا وہ ثواب ملے گا، لوگ جو ہے عمل کریں گے تو ثواب پائیں گے۔ اور اگر یہ سنت نہیں ہے تو پھر
लोग जो है ऐसे काम को सुन्नत समझकर करते रहेंगे। अब मसला ये है कि अगर कोई शख्स ऐसी कोई बात के जो हुजूर पाक से साबित ना हो, सुन्नत से साबित ना हो, वो गलबा मोहब्बत में जो है वो उसको सुन्नत कह दे या लोगों से सुन के सुन्नत कह दे, तो ऐसे शख्स पे जो है वो शरीयत का बहुत सख्त हुक्म नहीं होता। अब क्योंकि जैसा कि ऑडियो में आपने बताया कि एक शख्स ने इसको सुन्नत बताया है, तो उम्मीद यही है कि उस शख्स ने हुजूर पाक की मोहब्बत ही में उसको सुन्नत बता दिया होगा, कहीं सुना पड़ा होगा, या फिर कहीं उलमा से या किसी गैर मोतबर ज़राए से उसने ये सुन लिया होगा कि सुन्नत नहीं है, और उसने ये सोच के कि नबी की सुन्नत मैं आम कर रहा हूँ और उसने ये चीज़ बता दी। तो ऐसे शख्स के ऊपर शरीयत का सख्त हुक्म नहीं होता, यानी उस जुमरे में नहीं आता कि जो नबी पे झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में समझ ले, ये उस दायरे में नहीं आएगा। क्योंकि असल में नबी पे झूठ बांधना ये जो है माज़अल्लाह नबी से बुग़्ज़ रखने के एवज़ में है कि उनकी दुश्मनी में उन पे झूठ बांधा जाए, उनको जो है उनकी तरफ झूठ मंसूब किया जाए, लोगों को बदज़न करने के लिए झूठ बांधा जाए, और ये काम मुसलमान का नहीं होता, ये काम मुनाफिक का होता है। तो लिहाजा अगर मुसलमान से ऐसा हो गया गलती से कि उसने कोई काम नबी की तरफ निस्बत दिला दी कि ये काम सुन्नत है और वो काम सुन्नत नहीं था, तो ऐसे शख्स पे सख्त हुक्म नहीं होगा। लेकिन फिर भी बेहतर है कि अगर वो काम सुन्नत नहीं है और उसको ख़बर मिल गई कि मैंने ये काम को सुन्नत बताया था, तो मोहब्बत का तकाज़ा यही है कि उस शख्स को चाहिए कि वो एलानियत से रुजू कर ले और लोगों को वापस सुन्नत तरीके से आगाह कर दे कि मैंने फ़लाँ वीडियो में गलती से ये बात बता दी थी कि ये सुन्नत है, और बाद में मेरे इल्म में आई है कि ये काम सुन्नत नहीं है, लिहाजा मैं इस बात से रुजू भी करता हूँ और सही सुन्नत तरीका ये है। तो लिहाजा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने तो वाज़े तौर से इसको लिखा है कि बालों का छोटा रखना, यानी बारीक छोटे एक जैसे सर से सब तरफ से बालों को कटवा के 1-1 इंच के आधा-आधा इंच के छोटे छोटे कर लेना, ये शरीयत में मकरूह है, यानी शरीयत इस बात को पसंद नहीं करती। शरीयत पसंद करती है या तो बाल ना रखे जाएं या फिर जुल्फ़ें रखी जाएं, और जुल्फ़ें रखी जाएं तो उसमें मांग भी निकाली जाए। अब क्योंकि छोटे बालों में तो मांग भी नहीं निकल सकती, और बालों में मांग का निकालना भी ये भी एक सुन्नत है। तो बालों के अंदर जो तरीक़ेकार है वो मैंने बता दिया, बाकी आप इनसे अगर जिनके बारे में आपने ऑडियो में ज़िक्र करा है मोहब्बत के साथ उन्हें समझाएंगे तो उम्मीद है कि उनकी समझ में आ जाएगी कि इस वीडियो से लोगों में गलत मैसेज जाएगा, तो आप वापस इस मैसेज को सही भी कर दो। अगर ये कि अल्लाह रसूल की मोहब्बत दिल में होगी तो सामने वाले इस वीडियो को सही भी कर देगा। और सवाल या साइल से नाराज़ होने की भी लोगों को ज़रूरत नहीं है। लोग कभी कभी जज्बाती हो जाते हैं अगर किसी के बारे में सवाल कर लिया जाता है, बल्कि ऐसे शख्स यानी साइल का तो शुक्रिया अदा भी करना चाहिए कि उसने सवाल पूछ के आने वाले बहुत बड़े बवाल से बचाया, क्योंकि इस पे जितने लोग इसको सुन्नत समझ के अमल करते रहेंगे और इस पे अमल होता रहेगा और ये काम नबी की सुन्नत नहीं है, तो सोचो आखिरत में इसका खसारा होगा। तो बजाय नाराज़ होने के साइल से लोगों को उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बिलफ़र्ज़ अगर ये बाल वाकई में सुन्नत है और किसी मोतबर या मोतमद ज़राए से वीडियो बनाने वाले के पास इस मसले का जवाब है, तो फिर इससे आगाह भी करा दिया जाए ताकि औरों को भी इल्म में इजाफ़ा हो कि मैंने जो काम सुन्नत बताया था ये मैंने यहाँ सुना था या इस किताब में पढ़ा था, तो उसके बाद इल्म में इजाफ़ा हो सकता है सामने वाला मुजतहिद हो और उसके इल्म में ऐसी हदीस गुज़री हो कि छोटे बाल रखना भी सुन्नत है, क्योंकि हमारे इल्म में तो यही गुज़रा है कि छोटे बाल रखना मकरूह है और मकरूह काम को सुन्नत नहीं कहा जा सकता। लिहाजा अगर कहीं सुना पड़ा है तो उसकी जो है सामने वाला दलील दे दे, और अगर बिलफ़र्ज़ बोल दिया ठीक है, मोहब्बत में बोल दिया, कोई हम भी सख्त हुक्म नहीं लगा रहे कि उस पर तौबा वाजिब है ऐसा वैसा, लेकिन फिर भी तकाज़ा तो यही है इंसानियत का भी और शरीयत का भी तकाज़ा यही है उस वीडियो को डिलीट भी किया जाए सामने, फिर नेक्स्ट वीडियो में लोगों से रुजू करके मना भी कर दिया जाए। और दोबारा वीडियो डिलीट करके बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो वीडियो जो देख चुके हैं डिलीट होने के बाद उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो वीडियो डिलीट हो गई, इसलिए नई वीडियो में इसका इजाला भी ज़रूरी है कि मैंने फ़लाँ वीडियो बनाई थी उसमें ये काम करने को कहा था, आपको ये काम नहीं करना, सुन्नत नहीं है। और सुन्नत वही है जुल्फ़ों का रखना और जुल्फ़े रख कर उसमें मांग का बीच की मांग का निकालना, तो ये भी काम सुन्नत है। छोटे बाल रखना मकरूह है। पत्थर में हसन लाले पुरनवा